नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो क़यामत के दिन बहुत से लोगों की तबाही का सबब बनेगा। एक ऐसा गुनाह जो इंसान के दिल से नूर छीन लेता है, जिससे इसकी दुआ कबूल नहीं होती, जिससे इसका रिस्क कम हो जाता है, जिससे इसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, और वो गुनाह है जिना। लेकिन अगर कोई ये गुनाह कर बैठे, अगर कोई अपनी ख्वाहिशात में बह जाए, अगर कोई शैतान के जाल में फंस कर गलती कर ले, तो क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? क्या अल्लाह इसे माफ कर सकता है? क्या इसके लिए वापसी का दरवाजा खुला है? आज की मुकम्मल वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में जानेंगे कि जिना की सजा क्या है, जिना का अंजाम क्या है, और सबसे अहम, जिना की तौबा कैसे कबूल होती है। मेरे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वला तकरबुज़ जिना इन्नहु काना फाहिशातन वसाअ सबीला, यानी जिना के करीब भी न जाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना ना करो, बल्कि फरमाया कि इसके करीब भी न जाना, क्योंकि जिना इंसान को अंधा कर देता है, घर बर्बाद कर देता है, रिस्क को तबाह कर देता है, दिल से ईमान का नूर खींच लेता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा जिना करता है तो इसके दिल से ईमान निकल जाता है। ये गुनाह सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक आग है, एक जहर है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को खत्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना ऐसा गुनाह है कि इससे घर, खानदान और माशरा तबाह हो जाता है। एक और हदीस में आता है, जानी की दुआ कबूल नहीं होती, और क़यामत के दिन जानी के लिए सख्त अज़ाब बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात एक मंजर देखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उनके जिस्म आग में झुलस रहे थे। जब मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिना करते थे। ये सज़ा हमें डराने के लिए है, ताकि हम बच जाएं, पाक रहें, गुनाह से दूर रहें। लेकिन अगर गुनाह हो गया, अगर कोई इंसान कमजोर पड़ गया, अगर शैतान गालिब आ गया, अगर गलती सरसत हो गई, तो क्या इसके लिए कोई रास्ता नहीं? क्या अल्लाह इसे छोड़ देता है? क्या अल्लाह इससे नाराज होकर हमेशा के लिए दूर हो जाता है? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह से बड़ी अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह हर गुनाह को माफ करता है सवाए शिर्क के। अगर बंदा सच्ची तौबा कर ले, यहाँ तक कि जिना जैसे सख्त गुनाह की भी तौबा कबूल हो सकती है। नाजरीन, अब आते हैं असल मकसद पर, वो 4 शर्तें जिनसे जिना की तौबा कबूल होती है। नंबर 1, गुनाह पर शर्मिंदगी। सबसे पहले दिल में ये एहसास हो कि या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूँ। ये वो लम्हात हैं जब इंसान का दिल नरम होता है, अल्लाह की रहमत इस पर नाज़िल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्मिंदगी तौबा का पहला हिस्सा है। नंबर 2, फौरन गुनाह छोड़ देना। अगर किसी से जिना का गुनाह हो गया, तो वो फौरन रुक जाए, राब्ते खत्म करे, वसाइल खत्म करे, शैतान के रास्ते बंद करे, क्योंकि जब तक गुनाह जारी हो, तौबा कबूल नहीं होती। नंबर 3, आइंदा ना करने का पक्का इरादा करना। दिल में ये फैसला कर लेना कि मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, चाहे शैतान लाख बहकाए। ये ऐलान अल्लाह के सामने करना वही तौबा है जो दिल को उठाकर आसमान तक ले जाती है। नंबर 4, नेकियों की कसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نیکی گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جو شخص زنا سے توبہ کرے وہ ان کاموں کو زیادہ کرے، تہجد، صدقہ، کثرت سے استغفار، قرآن کی تلاوت، اللہ کی راہ میں مدد اور نیکی پھیلانا۔ اللہ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ان کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو گناہ گاروں کو بھی مایوس نہیں کرتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک ایسا واقعہ جو آپ کی روح کو بدل دے گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں دنیا کے ہر عذاب کے لیے تیار ہوں، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ صحابی بولے، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کا کرم، یہ وہ رب ہے جو کہتا ہے، اے میرے بندو، تم خواہ کتنا بھی گناہ کر لو، میرے دروازے توبہ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ حدیث زنا پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اللہ اس کا دل پاک کر دیتا ہے، اس کی روح صاف کر دیتا ہے، اس کی قسمت کھول دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہی فیصلہ کریں، آج ہی اپنے دل کو صاف کریں، آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں، رو رو کر کہیں، یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اور یاد رکھیں، توبہ سے زندگی بدلتی ہے، توبہ سے رزق کھلتا ہے، توبہ سے دل میں نور آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور جو لوگ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز موضوعات ملتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔